The 7th edition of the Aqua Goa Mega Festival commenced on Friday at Panjim's Kampal with the aim of promoting the fisheries sector and encouraging students to consider careers in the field. The 3-day festival, which will run until Sunday, features a wide variety of fish species on display. Fisheries Minister Nilkant Harankar stated that the festival seeks to boost fish production and promote education in the fisheries sector. Aqua Goa Mega Festival करपाचे कारण इतकेच की आमकां सेमिनार माध्यमान वा वर्कशॉप माध्यमान आमच्या गोंयच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले जावं ग्रॅज्युएट जाल्ले नवीन फिशरीजान बऱ्यापैकी ह्या फिशरीज धंद्यान जावं स्टार्टअप करपाक कशें आमी इन्फ्लुअन्स करतले आनी हेज्या खातीरूच एंटरटेनमेंट दवरलें, फिश गॅलरी दवरली. तेज्या बरोबर आयज आमी पळयता की जे फिश आमी म्हणटा हे नेचरेबल सस्टेनेबल जावपाक जाय आनी जेन्ना एक्सपोर्ट करपाक डिमांड आसता, एक्सपोर्टाक जास्तीत जास्त आमी एक्सपोर्ट करता आनी कंजम्पशनानूय चड डिमांड आहा आनी हे बॅलन्स कशें करप आनी लोकांकूय दिवप आनी भायल्या देशांनी एक्सपोर्ट करप. आनी आतांच तुमी पळयलां की कालच्या बजेटान सुद्दां आमचे देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी तेंची ब्लू रेव्होल्युशनरी आनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना हेतून तेंच्यांनी केल्लें आहा की आमी आत्ताची नवी टॅक्नीक वापरून ह्या टॅक्निकली आमी कशें इम्प्रूव जातले, आमी नुस्तें कशें करतले. कारण आमी 2 म्हयन्या पयलीं आमी तामिळनाडू कॉन्फरन्स आसलें तेन्ना थंय आमी पळयलें की नॉर्थ इस्टाक कशे तरेन मिझोरम आसूं जावं बाकीच्या नॉर्थ इस्टाचे स्टेटी आसूं की त्या दोंगरा भागात लँड फार्मींग करया. लँड फार्मिंगान नुस्त्याचो प्रकार बऱ्यापैकी तेंच्यांनी तयार केल्ले आमी पळयले. आमचे फिश फेस्टिवल करपाचें कारण इतकेंच, एक भुरग्यांक नुस्त्या बद्दल बऱ्यापैकी म्हायती दिवप. कारण सगळ्यात हितून आतां म्युजियम गॅलरी बीन आसता ती तांकां हांगा शॉर्ट हितून पळोवंक गावूंक जाय शेनवारा येतात. सेकेंड थिंग कल्चरल प्रोग्राम आसता, पूण मेन इम्पॉर्टंट आहा की फिशरीज डिपार्टमेंटा मार्फत फिश प्रोडक्शन जास्त जावंक जाय, एंटरप्रेनर वाडोवंक जाय, बिजनसमॅन वाडोवंक जाय. आनी हें नैसर्गीक जे समुद्रान गावता त्या नुस्त्यान गरोज शकना जाल्यार टॅक्निकली जे आतां सरकाराच्या माध्यमांतसून ज्यो ट्रेनींग दिता जावं सबसिडी दिता ह्या माध्यमान हाडटी हितून टॅक्निकली नुस्तें प्रोडक्शन कशें वाडोवप आनी लोकांची डिमांड कसो भागोवप हेजेरूच. कारण नैसर्गीक जे गावोंक जाय तितकेच सस्टेनेबल गावतले ते आर्टिफिशियल करूं शकना, पूण तेजे कितकेशे पटीन आमी भायरसून तयार करूं शकता. आनी ह्या माध्यमान कॉलेज स्टुडंट, पोस्ट ग्रॅज्युएट कोण करता, मास्टर्स करता, PhD करता हांकां ते हाडून आमी डिफरंट स्टेटींसून फॅकल्टी हाडला आनी त्या प्रमाणे आमी ट्रेनींग दिता. सेमिनार चालू आहा, इंटरॅक्शन चालू आहा. म्हणून फोकस आमचो न्यू एंटरप्रेनर कोण तयार जातले, नवीन नवीन भुरगीं जी न्यू टॅक्नॉलॉजी वापरून कितें तरी करतली हीच आमची अपेक्षा आसा. आमी टोटल सगळ्यांक आफयता आनी हें सगळ्यांचें. दीस इज नॉट माय इंडिविज्युअल ऑर इंडिविज्युअल गव्हर्मेंट इज अ पीपल आनी पीपल आमी सगळ्यांक आफयता आनी आमकां येवंक जाय. फ्युचर आमचो प्लान इनडिफिनीट तेंच्या घरा पर्यंत वचून ट्रेनींग दिवपाची आमची क्षमता आहा. आमकां जाय कोण तरी वयर येयल्लो आपूण करता म्हणून तें सांगल्यार पुरो आमकां बस. Dylan Rodriguez, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.